This is Andi Purewal for ID Boxing. I'm joined by Mauricio Lara here in Nottingham. Mauricio, how are you? How are you finding Nottingham? Primeramente, ¿cómo estás? ¿Cómo estás encontrando Nottingham? Hola, muchas gracias por la entrevista, por el espacio y bien, muy bien. Me acobijó muy bien Nottingham y me siento contento. Good. First and foremost, thanks very much for the invitation. I feel really good here. I feel like I've been really well received by the people of Nottingham. Mauricio, last time you ventured over here, we saw a head clash cause the stoppage in your fight with Josh Warrington. The time before that, you upset the odds, you put your name on the world stage when you beat Josh Warrington in emphatic fashion. How do you assess your time in England? Do you have happy memories? Do you have mixed feelings because of the second fight? Sí, la última vez que estuviste aquí fue el choque de cabezas, ese empate técnico, pero la primera vez que estuviste aquí diste la sorpresa al mundo contra Josh Warrington. ¿Cómo piensas en tu tiempo aquí en el Reino Unido? ¿Con esa alegría o son sensaciones como mixtas? ¿Cómo piensas? Son muchas alegrías buenas, como lo he dicho, aquí ya Reino Unido es como mi segunda casa. La gente me ha acobijado bien, me apoya en redes sociales, me apoya aquí en persona y la verdad vengo decidido a ser campeón del mundo. Yeah, so it's happiness, as I've said, many times now. The UK is like my second home. I feel like I've been really well welcomed here and really well supported by the people, particularly on social media, and I'm ready to become world champion now. You mentioned ready to become world champion, Mauricio. When you look at Leigh Wood, what do you have to do to defeat him? Mencionaste que quieres ser como campeón del mundo o vas a ser campeón del mundo. Cuando miras a Leigh Wood, ¿qué opinas para ti? ¿Qué tienes que hacer para vencerle? Morirme a raya, sé que soy un boxeador fuerte, aguerrido, duro y la verdad eso no va a faltar el sábado 18 de febrero. Yeah, so I need to give absolutely everything in the ring, and I'm a strong fighter, I'm a hard fighter, and you're going to see this on the 18th of February. All of the fans, all of the pundits, everybody involved in boxing expect a firefight. They expect it to end within, say, the first 6 rounds, within the middle rounds. Do you think the same to yourself? I know you back yourself to knock out Leigh Wood, but is this a fight which ends early? Sí, todos los fanáticos, todos los expertos han dicho que esto no va a decisión y no va a pasar los primeros 6 asaltos. También, obviamente, tú crees que puedes llegar a tener el KO en esa pelea, pero ¿crees que tiene que terminar sí o sí la pelea antes de la distancia? Claro, como he dicho, esta pelea va a ser una guerra y esta pelea no termina por decisión. Esta pelea va a ser un knockout. Of course, I've said this before that it's going to be a war, and this fight doesn't go to the scorecards. It finishes with a knockout. Mauricio, you was obviously due to face Leigh Wood last year and he pulled out through injury. Leigh's mentioned that he hasn't been happy with your comments around his injury and he hasn't been happy with your comments towards his country. What are your thoughts around Leigh and the injury? Do you believe it was a sincere one? Sí, obviamente Leigh Wood ha dicho que la pelea no se puede hacer por la lesión de Leigh Wood y él de hecho no está contento por lo que has dicho de su lesión, faltando el respeto a él, también a su país. ¿Qué opinas de lo que pasó y por qué no se dio a la pelea? Bueno, sabemos que nunca llegó ese examen médico que le pidió la AMB después de la desgracia que tuvo su lesión. Y bueno, al país nunca le falta respeto, simplemente es él, como lo he dicho, para mí hubo algo ahí detrás y le creo su palabra de su lesión como campeón y espero que se haya recuperado para el día sábado. Yeah, so what happened was we never got to see that medical proof that the board requested of him, that the sanctioning body requested of him, and I never, lacked respect to the UK. It was him. I believe there was something behind what happened, but we never got to see that. But I believe him as a champion. I believe that he was injured as a true champion. Were you surprised he stuck to his word and he gave you another opportunity to have this fight this year after the fight never happened last year? ¿Te sorprendió después te dio otra oportunidad después de que se cae la pelea? Bueno, no es que me haya dado la oportunidad, es de que tenía que tomar la pelea, porque como lo he dicho, ocultaba algo y la tenía que tomar sí o sí. It's not that he gave me a second opportunity. He had to take this fight. If there was something that was hidden in the background there, he really had to take this fight. We saw the face-off you and Leigh did at the Nottingham Forest ground, the team that he supports. When you was there, when you was looking into his eyes, when you was exchanging words, Mauricio, what did you see when you looked at him?
Sí, hemos visto la cara a cara en el estadio de Nottingham Forest, su equipo. Cuando le mirabas en los ojos, ¿qué viste en él y cuáles fueron esas palabras? Pero básicamente, ¿qué viste en sus ojos? Vi preocupación. Como he dicho, nunca se imaginó ver un Bronco Lara así. Vi miedo y bueno, espero que tenga las agallas el día sábado para dar un buen espectáculo. I saw that he was worried. I felt that he'd never seen or he'd never faced someone like Bronco Lara. And I hope that he's prepared for Saturday to put on a show. Mauricio, obviously, when you last came over and you fought Josh Warrington, who do you see as a tougher test, Josh Warrington or Leigh Wood? Obviamente la última vez te enfrentaste a Josh Warrington. ¿Qué ves que es para ti una prueba más difícil, enfrentar a Josh Warrington o enfrentar a Leigh Wood? Bueno, todos tienen su tiempo. Cuando enfrenté a Josh Warrington era el número 1 del mundo, era fuerte. Ahora vengo a enfrentar a un campeón del mundo. Y bueno, los dos tienen su tiempo, ¿no? La verdad, los dos van a hacer una prueba difícil y vamos a ir con la mano en alto. I mean, I think they're both tough tests. When I faced Josh Warrington, when I defeated him, he was the number 1 in the world. And now I'm facing a world champion. I think they've both had their moments. But on Saturday, I'll be coming out with my hand raised. There's been a lot of talk about Leigh Wood, if he wins, potentially facing Josh Warrington next. But if you win, have you said to Eddie Hearn, I want the trilogy with Josh Warrington, I want to end that rivalry once and for all? Sí se habla mucho de que si Leigh Wood te llega a vencer, que después podrá tener la oportunidad con Josh Warrington. Has dicho tú a Eddie Hearn, si ganas esta pelea, que quieres la trilogía con Josh Warrington para terminar por una vez esta rivalidad. Claro. Ahorita estoy muy enfocado en esta pelea. Esta es la oportunidad de mi vida para coronarme campeón del mundo. Y bueno, la segunda pelea que quiero es con Warrington, la tercera. Quiero acabar esta trilogía. Quiero retirar del boxeo, sí o sí. Yeah, but right now my focus is entirely on, the biggest fight of my life to become a world champion. And I would like that third fight with Josh Warrington. As I've said, I want to retire him from boxing. Some people, and especially in boxing, have spoken about your fights with Josh. The first one stopped him emphatically. The second one, it was just starting to warm up. And when we saw him against Alberto Lopez, some people suggested that maybe he's lost something, that you took something away from him after you beat him and after the second fight was starting to heat up. Do you feel like you've taken something away from Josh Warrington from the fights? Sí, cuando se habla de, obviamente, cuando tú le noqueaste de una forma enfática esa primera vez. En la pelea que tuvo con Luis Alberto López, mucha gente estaba diciendo que parece que habías sacado tú algo de él de esa pelea cuando le noqueaste. ¿Sientes que le has quitado algo después de esta pelea que tuviste con él? Claro, perdió muchas cosas él y ante todo perdió la confianza en el tema de boxeo. Sabemos que ahora tiene miedo cuando sube al cuadrilátero y bueno, ese chavito que nunca le tomaron importancia, ve hasta dónde acabó su carrera de Warrington. Yeah, so I think what you saw, that he lost confidence. I think he goes into the ring and he's scared, and I think that's what was taken from Josh Warrington. I don't think he's able to carry on. Another fight which has been mentioned with you for the future is Kiko Martinez, or we could even consider Luis Alberto Lopez. Do either of those fights interest you? Sí, se habla también la posibilidad de que puedes enfrentar a Kiko Martínez o también Luis Alberto López. ¿Alguna de esas dos peleas te interesan? Claro, voy a ser campeón del mundo, primero Dios, y quiero enfrentarme a los mejores. Si son los mejores, adelante, tomamos la pelea. Yeah, of course. I mean, first and foremost, God willing, I'll become world champion, and as I've always said, I want to face the best, and I will face the best. Mauricio, just a final one from yourself. Do you have a message to Leigh Wood ahead of Saturday night? Finalmente, ¿tienes algún mensaje para Leigh Wood el sábado por la noche? Espero que se haya preparado de la mejor manera, porque créeme que, como lo he dicho, va a ser una guerra. Así va a ser una guerra. I hope he's prepared in the best way possible, because as I said, on Saturday, it's going to be a war. Mauricio, muchas gracias. Thank you.